de Samuel, So we're going to invite you to go to Samuel, first of Samuel, capítulo 5, vamos a leer unos versículos ahí. chapter 5. We're going to go ahead and read some verses there. Pero antes de leer esos versículos, And before we read those verses, quisiera que hicieras conmigo esta declaración, I would like you to declare this with me, que hagas personal el título de esta prédica. that you make this personal, the title of this preach. Mi Dios no tiene rival. My God has no rival. Empieza a declarar. Start Mi declaring Dios no tiene that. rival. My God has no rival. Porque a veces hay tantas cosas que nos ponen limitaciones. Because sometimes there's so many things that limit us. Y también creemos que el poder de Dios tiene And limitaciones. sometimes we even think that the power of God has limits. Pero Dios no hay nada que lo pueda detener. But there's nothing that could stop God. Por eso es que te estoy diciendo en esta noche And this is why I'm telling you tonight que tú puedas confesarlo con tu boca. that you can confess it with your mouth. Mi Dios no tiene rival. My God has no rival. Y vas a entender por qué te estoy diciendo esto. And you're going to understand why I'm telling you this. Vamos a la palabra. We're going to go to the word. Mira lo que pasó aquí. Look at what happened here. Cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, When the Philistines captured the ark of God, lo llevaron desde Ebenezer a Asdod. they took and brought it from Ebenezer to Ashdod. Y tomaron los filisteos el arca de Dios When the Philistines took the ark of God, y la metieron en la casa de Dagón. they brought it into the house of Dagon, La pusieron junto a Dagón. and they put it by Dagon. Y cuando al día siguiente los de Asdod se levantaron de mañana, And when the people of Ashdod arose early in the morning, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová. there was Dagon fallen onto its face to the earth before the ark of the Lord. Y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. So they took Dagon and set it in its place again. Y volviéndose a levantar de mañana el siguiente día, And when they arose early the next morning, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová. there was Dagon fallen on its face to the ground before the ark of the Lord. Pero mira lo que pasó aquí. But look at what happened here. Y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral. And the head of Dagon and both of the palms on its hands were broken off the threshold. Habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Only Dagon's torso was left of it. Dale una ofrenda de palmas al Señor Give him a por round of eso, applause for poderosa that. su palabra. Powerful his word. Le quisieron poner un rival. They wanted to put a rival. ¿Qué fue lo que pasó ahí? What happened there? En una guerra que tuvieron los filisteos con el pueblo de Israel, The war that the Philistines had with the the Jewish, como trofeo que habían ganado la batalla, as a trophy of them winning the war. tomaron el arca del pacto que representaba la presencia de Dios They took the ark, which represented the presence of God, y la llevaron a una ciudad principal que los filisteos tenían llamada Asdod. and then they took it to a principal city, which it was called Ashdod. La colocaron junto al ídolo que ellos tenían. And then they placed it next to their idol. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Lo acabamos de leer. Dagón cayó. And so we just read that Dagon Se le was fallen. quebraron las manos, se le quebraron la cabeza. So the head and the hands were broken. Entonces ellos entraron como que en un terror por lo que estaba pasando. And then they enter into like a terror in which what that was happening. Pidiendo ellos consejo con un grupo de príncipes. And then they went to obtain advice from a bunch of princes. Dijeron, vamos a cambiarlo de lugar porque Dagón y el arca, este símbolo, tienen problema. So let's just place them in a different location because it seems like the ark and the Dagon were having issues. Lo llevaron a otra ciudad, And so they took him to another city, a una ciudad llamada Ecrón. to a city called Akron.
Era otra de las 5 ciudades principales que tenían los filisteos. It was another principle of the other 5 cities that they were the Philistines. Ahí la palabra nos dice que lo colocaron en un santuario, en un templo de Dagón. The word states that they placed it in the altar. Pero todo eso por estarle poniendo rival a Dios. But all of that for putting rivals against God. Todo eso a ellos les trajo unas enfermedades que le salieron a la gente, tumores. And all of that actually brought upon them health issues and sickness. Y en la ciudad que lo llevaran, la presencia de Dios siempre peleaba con el enemigo. And then in the cities that they were going, the presence of God would always fight against the devil. Y ellos no entendían qué era lo que estaba pasando. But they weren't understanding what was going on. Entonces volvieron a hacer una nueva reunión And so they reunited again para finalmente tomar una decisión. to finalize the decision, ¿Qué tenían que hacer con ese arca? Porque parece what they wanted to do with the ark, because que it era seemed like imposible sacarlo de su lugar donde tenía que estar. it was impossible to remove it from the location that they were at. Ese arca representaba la presencia de Dios The ark represented God's presence, y tenía que estar en el pueblo de Dios. and it needed to be in Tenía que God's, estar con sus hijos. it had to be with his kids, his children. Entonces dijeron, tomaron consejo So, and they said, let's just take an advice con los adivinos y toda esa gente que estaban ahí. with all these people that read cards and all of that. Hagamos una ofrenda propiciatoria. Let's offer. Vamos a buscar 2 vacas. Let's get 2 cows. Vacas que no sean uncidas, o sea que no bravas todavía, vamos a decirlo así. Cows that were still not good. Les quitamos sus terneros, sus becerros. So we removed some other animals. Vamos a colocarle el arca en un carro Let's put the ark of a car, y vamos a hacer una observación. and let's do an observation. Si las vacas If the cows, actúan como tienen que actuar, que son todas locas, if they act like they should be acting, which they're all y crazy, salen corriendo por ahí por abajo y destruyen el arca y destruyen el carro, and they act all crazy, destroy cars, they start acting crazy. entonces todo lo que pasó en el templo de Dagón y en la ciudad y las enfermedades And so everything that happened in the temple and in the city and all of that, fue pura coincidencia. it was pure coincidence. Pero si los animales But if the animals actúan, act, se van derechito, they go straight, ni a la izquierda ni a la derecha, not to the right or left, y llevan el arca al lugar donde tiene que estar, and they take the ark to the place that they should be going to. entonces verdaderamente And then in reality, el Dios de ellos está vivo. their God is alive. Cuando lo colocaron todo eso en el carro, When they placed all of that in the car, los animales siguieron su camino. the animals continue their way. Llegaron hasta un pueblo sacerdotal, They arrived to a un lugar llamado Bet-Semes, that was called Bet-Semes. y ahí llegó el arca a los hijos de Dios. And then that's when the ark arrived to God's children. Es obvio que para ellos It's obvious that for them, dijeron, ese Dios está vivo y no tiene rival. that God is alive and Dale has una no ofrenda de rival. palmas al Give him a Señor. round of applause. Miren qué maravilloso es nuestro Dios. Look at how amazing our God is. Eso es la historia. That's the story. Te estoy hablando de este pueblo porque también quiero hablarte de un varón And I'm also talking about you guys this because I want to talk to you about a gentleman que por instrucciones de Dios that by instructions by God, recibe y le dice, derriba el altar que tiene tu papá de Baal. God tell him to break the altar of Baal. Estoy hablando de Gedeón. I'm talking about Gedeon. De todo ese proceso que Gedeón había vivido con Dios, All that process that he had lived with God. Dios le estaba diciendo a Gedeón, God was telling him de todas las experiencias que tú y yo ya tuvimos, all of our experiences that we've had como testimonio de que yo estoy contigo, as our testimony that I am with you. necesito que hagas algo. I need you to do something. Éntrale a machetazo a ese altar. Go into machetazo at the altar. Hazlo picadillo. Cut it up. Entonces Gedeón obedientemente
And then him obeying. fue y derriba el altar. And so he obeyed and he Al amanecer, los madianitas broke the altar. And then in the beginning se enteraron lo que había hecho Gedeón, had understood what he had done to the altar. rodearon la casa de su papá. And then they went and confronted him at his dad's house. Venían para lincharlo. They came in to mess him up. Y mire, aquí hay un punto que yo le quiero dar a usted. And there's a point here that I want to give you. Cuando usted ya tiene experiencias con Dios, When you already have experiences with God, usted no se deja atemorizar you don't allow por lo que fear las tinieblas levanten en su contra. because of what the enemy wants to put against you. Usted no se deja atemorizar por lo que la gente diga de su fe. You don't allow nobody to touch your faith. Usted no se deja atemorizar por lo que se le esté moviendo a su alrededor. You don't allow that what's going around you would change your faith. Porque al igual que Gedeón, Because just like Gedeon, usted agarra valor. you receive strength. Y usted dice, a este yo lo voy a derribar. And this one I'm gonna Este a mí end no me it. va a ganar la batalla. He would not win Este a the mí no me va a battle. quitar las oportunidades. He's not gonna remove my opportunities. Este a mí no me va a robar mi bendición. You would not steal my blessings. Porque el Dios que camina conmigo, Because the God that walks with me Él no tiene rival. has no rival. En ese capítulo de Jueces 6:31, In that chapter of Judges 6:31, veo algo impresionante como el papá de Gedeón actúa. I see something amazing on how his father reacts. Porque mira, yo creo que eso fue dirigido por el Espíritu Santo. I believe that was managed by the Holy Spirit. Porque usted nota cuando un hombre actúa con la dirección del Espíritu Santo. Because you can notice when a man is, Sobre todo cuando hay tiempos difíciles. especially when they're difficult times. A veces cuando pasamos momentos fuertes, Sometimes we go through difficult times. actuamos alocadamente. We act crazy. Que le digan que van a linchar a su hijo. That they're gonna mess with your child. Usted lo que saca es su escopeta también. You're probably gonna come out with your gun as well. El primero que pase esta puerta le meto un tiro. The first one that comes through this door, I'm just gonna shoot him. Pero mire cómo respondió este hombre aquí. Por eso que te digo que fue guiado por el Espíritu Santo. But look at how this man replies, and this is how we know he was guided by the Holy Spirit. Mira lo que dice el versículo 31 de Jueces 6. Verse 31 of Judges chapter 6. Y Joás respondió a todos los que estaban junto a él: But Joash said to all who stood against him, ¿contenderéis vosotros por Baal? would you plead for Baal? ¿Defenderéis su causa? Would you save him? Cualquiera que contienda por él, Let the one who would plead for him que muera esta mañana. be put to death by morning. Si es un Dios, If he is a God, contienda por sí mismo con el que derribó su altar. let him plead of himself. Es increíble la valentía de ese hombre. It's crazy the braveness of that man. Fue muy obvio que con este reto, It was obviously that with this challenge, los que venían a linchar o a matar a Gedeón the ones that were coming to destroy Gedeon no se atrevieron a echarle mano were not going to do it porque dejarían en vergüenza a su Dios. because they knew that El reto fue claro. their God wouldn't look good. So the challenge was real. Y usted puede dedicarse a estudiar toda la palabra, And so you can study the whole word, el Antiguo y el Nuevo Testamento. the Old and the New Testament. Y usted va a encontrar cómo Dios hacía, en esos tiempos había muchas batallas. And you're going to find how God used to battle a lot. Los filisteos, los amorreos, los cananeos. The Philistines, the Canaanites, and a bunch of them. Y para Dios no había rival. And there is no rival for God. Se parece a los tiempos ahora que hacen de artes marciales, And it seems like the martial arts, que los meten en un cuadrilátero, that they put them in like a cage.
Por esta esquina, tal luchador. And then in this corner, this fighter. Por esta otra esquina, Canelo. And then the other corner, Canelo. Así, si usted lee la palabra, usted va a encontrar And it's like that. When you read the word, you're going to find que así era lo mismo. Por esta esquina, that they used to do the same. In this corner, el Dios de Israel. the God of Israel. Por esta esquina, And in this corner, Baal. the Baals. Todo esos tipos de guerras en ese tiempo. And all those words on that time. Y si te llevo al Nuevo Testamento, And if you go to the New Testament, desde el principio que Jesús comenzó su ministerio, from the beginning that God started his empezó enfrentándose ministry, a las tinieblas. he started confronting darkness. Liberó un endemoniado en la sinagoga. The demon received salvation. A otro lunático. Another crazy one. Fue a Gadara. Went to Gadara. Un choque de poderes. There was a mix of powers Usted ve el mismo resultado. with the same results. Tampoco tenía rival. And it still didn't have no rival. Porque no hay rival para nuestro Dios. Because there's no rival for our Aleluya. God. Y quiero que tomes este primer punto. And I want you to receive this first point. Es que nosotros tenemos la seguridad It's that we have the assurance de que le servimos a un Dios vivo, that we serve a God that's alive, a un Dios de poder, a powerful God, a un Dios que no ha perdido ninguna batalla, a God that has not lost not one battle, a un Dios que no lo pueden debilitar, a God that cannot be weakened, a un Dios que no le pueden frustrar sus planes, a God that cannot frustrate his plans, a un Dios que las tinieblas no lo pueden detener, a God that the darkness cannot stop him, porque Él no tiene rival. because he has no rival. Y eso me lleva a mí que no importa And so that makes me understand that it doesn't matter todo lo que digan o traten de argumentar, that whatever they try to say or fight about or argue about, porque cuando tú sales de tu casa because when you leave your house o estás llegando a la iglesia, or you're arriving at church, siempre vas a encontrar luchas, you're always going to find battles. siempre vas a encontrar obstáculos, You're always going to find something that's going to try to que stop llegué you. tarde, That I'm about to get que there se me late. sacaron la piedra del trabajo, That something happened at work. que me levantaron falso testimonio, That they're talking bad que against me me. dijeron esto, That they said this and that. un montón de cosas. A bunch of stuff. Pero cuando usted entiende su compromiso, But when you understand your que your es promise, miércoles de avivamiento, that is a revival Wednesday, y que hay necesidad de clamar por la familia, and that there's a necessity to proclaim for your y family, que hay necesidad de alimentar mi vida espiritual, and that's a necessity to fulfill my hunger of spiritual. entonces yo veo todo lo que me está rodeando And so I see everything that's surrounding con me mis ojos espirituales, with my spiritual y eyes. yo les digo, no hay rival para mi Dios. And I tell them, there's no rival for my God. Tú no me vas a detener, You're not going to stop me. tú no me vas a hacer que me quede en casa, You're not going to allow me to stay at tú no me home. vas a quitar las fuerzas, You're not going to remove tú my no me vas strength. a quitar la bendición de esta noche, You're not going to take away my blessings from porque mi tonight. Dios es poderoso. Because my God is powerful. Y tú no eres rival para And Él. you're not a rival for him. Aleluya. Siempre la estrategia del enemigo The enemy's strategy is always ha sido de desanimarnos, is to weaken us, de meter temor, to put fear into us, de hacer que abandonemos las cosas, to help us just let go of our stuff, que salgamos corriendo en los momentos de batalla. that we start running in the middle of our processes and ¿Qué pasó battles. cuando llegó Goliat al campamento del pueblo de Israel? What happened when Goliath arrived to the camp? Todo lo que les decía, Everything that was saying, ustedes van a fracasar, you guys are going to fail. ustedes no tienen la capacidad para enfrentarse conmigo, You guys don't have the capacity to confront me. ustedes son unos perdedores, You guys are losers. ustedes no están a mi altura, You guys are not at my height. ustedes no son hombres de guerra para mí. You guys are not men of war for me. Y todas esas palabras And all of those words llevaron a meter al pueblo en temor.
put fear into the people. Tanto era la intimidación que les hizo It was so big, the fear that they put on him, que tuvieron que salir huyendo. that they had to run Agarraron away. cuevas, les temblaban las piernas, They hide, their legs no podían were caminar ni shaking. con sus propias vestiduras de guerrero They couldn't even walk with their own warrior clothing porque los intimidó Goliat. because Goliath put fear into them. Pero aquí hay algo bien hermoso. But there's something so beautiful in this. Llegó un muchachito A little kid arrived que ese sí había tenido experiencias con Dios, that one had experiences with que Dios lo God, sacó de los lugares más recónditos de la montaña, that God removed him from the darkest donde days había of his sido life, abandonado, no abandonado, sino allá escondido, where he had tried to hide from him. pero que Dios en esos momentos de soledad But God worked in his loneliness. lo había capacitado con poder, He had injected him with lo había power. llenado de valor. Yo creo que aquí hay hombres de valor. Amen. There's men of value in here Por instrucciones de él, because of his instructions, usando al Padre using the para Father llevarle comida a sus hermanos, to take food to his siblings or brothers iba con and un sisters propósito. with a purpose. Iba con un propósito a ese He campamento. was going with a purpose to that camp. No iba por los bienes que estaba ofreciendo el rey. It wasn't because of no money that the king was offering. Dios lo colocó en ese lugar de campo de batalla God placed him in that campus of war para demostrarle a ese pueblo lleno de temor, to show that people with fear, a ese pueblo lleno de incredulidad, full of a lot of stuff, que cuando un hombre tiene la presencia de Dios, that when you and I have the presence of God, da por sentado en su vida it would put a percentage in your life que para Dios no hay ningún rival. that in God there's no rival. Increíble, dale una ofrenda de palmas That's al incredible. Señor. Give a round of applause to God. Un solo hombre y joven. Just one man, and he was young. Cualquiera de nosotros sale corriendo. Any of us would have just ran out. Si un ejemplo, si mi pastor, si Raúl y Jeff, que son grandes, An example, my pastor, Raul, Jeff, that, they're pretty veo big, que retroceden con un enemigo afuera, that I see that they're coming with like an enemy. ¿usted cree que Elvin va a ir a hacerle frente? You think Elvin is going to go confront him? Yo hago como dice el dicho. I would do how the saints. Mejor digan que aquí corrió que aquí murió. It's better to say that I ran than I died. Pero David no dijo eso. But David didn't say that. Yo conozco al Dios de poder. I know the God of Yo power. conozco al verdadero guerrero. I know the real Yo conozco warrior. al que no le tiene miedo a nadie. I know the one that's not feared of Y ese nobody. es mi Dios. And that's my God. Y yo no voy en el nombre de Saúl ni en el nombre de este ejército. And I'm not going against no other name, Yo voy en el nombre de Jehová de los ejércitos. but Jesus Christ, Varón de guerra. man of war. Aleluya. Hallelujah. Así que Él siempre infundirá temor en nuestra vida. And so he would always try to put fear into our life. Tratará de intimidarte. He would try to intimidate you. Y te quieres hacer valer tantas cosas que pasan en tu vida a diario. And you're going to want to value so many things that happen in your life daily. Para tú desalentarte, For you to just lose para energy, tú retroceder. for you to go backwards. Y esto lo escucho con frecuencia. And I hear this frequently. Yo no sé por qué me está yendo tan mal en el trabajo. I don't know why there's so many wrong things happening at Yo work. creo que me hicieron algo mis compañeros. I think some of my employees did something to me. Yo no sé por qué no despego en mis finanzas. I don't know why my finances are the Yo way creo that que they me are. hicieron brujería. I think they did witchcraft on Algún them. secreto, algún amarre me hicieron. There has to be a secret, something. Porque en estos últimos días, estas noches, Because these last few days, siempre se me atraviesa un gato negro. there's always a black cat going across. A mí me decía un señor con el que trabajaba antes, A gentleman that he used to work with previously. no le entendía por qué me lo decía. I couldn't understand why he would tell me this. No pases debajo de la escalera. Don't go under the ladder. Y me regañaba. And he would get me in trouble. Y yo no le pregunté por qué razón. And I never asked him why. Entonces yo rodeaba también la escalera. So I would also Caí go en su around trampa. and I would pretty much doing what he told me Entonces not to cuando do. yo le pregunté y siempre que pasaba, pero está abierta, no se va a caer. So
when I attempt to do it, I'm like, but why? You know, it's open. It's not going to fall. Entonces me dice, And then he would tell me, es que pasar debajo de la escalera is that you going underneath the trae ladder mala suerte. brings bad luck. Y a veces los hijos de Dios pensamos de esa manera. And sometimes us as God's children, we think the same. Que lo que estamos viviendo en nuestra vida That what we're living in our life es que tenemos mala suerte. is that we have bad luck. Y la mala suerte no es rival para el Señor. And the bad luck is not the rival for God. Un momento de escasez no es rival para el Señor. A moment of need is not a time of rival for God. Un momento de enfermedad no es rival para el Señor. A time of sickness is not a time of rival Un for momento God. de problema en la familia no es rival para el A Señor. moment of problems in the family is not a rival for God. Así que lo que te tiene que quedar claro en esta noche And so what you need to make sure you understand this night es que para tu Dios is that for your God, no hay ningún rival que le pueda ganar. there's no rival that can win. Y tú tienes que vivir confiado. And you got to live trusting him. Y esto mismo me lleva al Salmo 91. And this takes me to Psalms Algo muy 91. conocido. Something very known. Que cuando tú lo aplicas como se tiene que aplicar That when you apply something the way that it needs to be, y no como un amuleto como la gente lo tiene, and not like how it's going around because people do it. vas like a ver that. el poder de Dios manifestarse en tu vida. You're going to see how the power of God will manifest Porque in your mira life. lo que dice el versículo 1. Because look at what it says in verse 1. El que habita al abrigo del Altísimo He who dwells in the secret place of the Most High morará bajo la sombra del Omnipotente. shall abide under the shadow of the Almighty. Así que yo no sé qué esté rondando tu vida. So I don't know what's going around your life. No sé cómo tú hayas llegado en esta noche. I don't know how you arrived tonight. Pero tú tienes que estar confiado But you got to trust de que el que habita al abrigo del Altísimo that the one that siempre saves estará cubierto por el poder de Dios. you would always be covered by the power of Siempre God. tendrá una cobertura especial You would always be covered by a special donde las tinieblas where the darkness van a tener que retroceder, would have to back up. donde los espíritus inmundos Where the not spirit van a tener que salir huyendo de esa casa. would have to leave that home. Porque cuando está la presencia del Señor en un hogar, Because when the presence of God is in someone's home, el enemigo the El enemy enemigo The enemy no te puede hacer guerra y que te gane. cannot Se va a win. levantar en contra de ti, es He will claro. definitely stand against you. Pero la presencia del Señor But the presence of lo God echa fuera. would Tal y como remove it pasó con outside, Dagón. just Se like le cae la Dagon. cabeza, His se le head will rompen fall las off. manos His y hands tiene were que salir broken, huyendo. and he has to leave. Por eso es que yo no entiendo Because this is why I don't understand. cómo es que las personas dicen, Why is how people say, hoy no voy, today I'm not going. me voy de vacación, I'll just go on vacation. me retiro un poco, Oh yeah, I need a little break. me salgo del ministerio. I'm going to take a break from the Qué ministry. pesado servir. Oh my God, it's so tiring serving God. Más bien deberías de llenarte de valor If I was you, I would y fulfill tomar las armas value espirituales and obtain the spiritual para que puedas weapons ganar esas batallas so emocionales, you could win those spiritual wars. para que puedas ganar esas batallas espirituales que se levantan en tu vida. So you can win those wars, spirituals that lift upon you. Porque tienes que tener algo claro, Because you have to have something clear. que todos esos desánimos, Because all of those weaknesses, que toda esa irreverencia, all that tiredness, que toda esa falta de entendimiento que puedes sufrir, all that lack of knowledge that you're probably si estás suffering, buscando una transformación verdadera de parte de Dios, if you're looking for a real transformation on behalf of God, todo eso no es rival para Él hacer un cambio en tu all of vida. that is not a rival for him to make a gloria a change in Dios. your life. Vamos al último versículo, que es el Salmos 27. Let's go to the last verse, which is Psalms 27. Y mira lo que dice esta porción de la And palabra, look at what this says. que necesito que lo atesores en tu corazón Treasure that in your heart. y que empieces a ver los miércoles And you start seeing Wednesdays como un miércoles de avivamiento espiritual en tu vida. like a Wednesday of revival in your life. No como un miércoles donde tú vienes a pasar el tiempo, Not like a Wednesday where you just come to spend time, sino como un miércoles donde tú vienes a recibir poder.
But like a Wednesday that you start to receive donde vienes a power, recibir palabra, that you receive word, donde vienes a pelear tus batallas, that you come to fight your battles, donde vienes y sales de este lugar where you come out of this place victorioso. in victory. Eso es miércoles de avivamiento. That's a Wednesday. Tú no puedes llegar frustrado y regresar frustrado. You cannot arrive frustrated and leave Puedes entrar frustrated. derrotado, You could come in con la cabeza abajo, with your head down, pero tienes que salir con tu cabeza levantada. but you gotta come out with your head Como lifted, hijo de Dios, like a child of God. mi Dios no tiene rival. My God has no Todo rival. lo que me estaba agobiando, Everything that was todo lo bothering que me me, estaba afligiendo, everything that was making Él me las tomó en sad, sus manos God has them in his y las hands. hizo nada. And he did nothing with ¿Cómo them. lo hizo? How did he do it? No lo sé, I don't know. pero yo me voy para mi casa But I'm leaving to my house en victoria. in victory. Eso es para los hijos de Dios. That's for God's children. Vamos al versículo. Let's go to the verse. Jehová es mi luz y mi salvación. The Lord is my light and my salvation. Se hacía una pregunta. He was asking her question. ¿De quién temeré? Who shall I fear? Jehová es la fortaleza de mi vida. The Lord is the strength of my Segunda life. pregunta. Second question. ¿De quién he de atemorizarme? Of whom shall I be afraid? Cuando se juntaron contra mí los malignos, When the wicked came against me mis angustiadores y mis enemigos, to eat up my flesh, my enemies and foes, para comer mis carnes, to eat up my flesh, ellos tropezaron y cayeron. they stumbled and fell. Aunque un ejército acampe contra mí, Thought any army may accamp against me, no temerá mi corazón. my heart shall not fear. Aunque contra mí se levante guerra, Though war may rise against me, yo estaré confiado. in this I will be Aleluya. confident. Y perdón que sea repetitivo en esto. And I'm sorry that I keep repeating myself on this. ¿Por qué es que tienes que vivir confiado? Why do you have to live trusting God? Porque tu Dios no tiene rival. Because your God has no rival. Porque tu Dios no tiene rival. Because your God has no rival. Y cuando tú tomas esto, o sea, te hace rema en el corazón. And when you receive understanding in your heart with this, Cuando tú entiendes lo que se está predicando. when you're understanding what it's being preached Cuando tú about, entiendes por qué estás en la casa del Señor. when you have understanding as to why you're in God's house, Tú vas a entender que todo lo que te pasa en tu vida you're going to understand that everything that happens in your life no pasa si Dios no lo permite. doesn't happen without God allowing Y it eso to happen. mismo te lleva a tener confianza And that same thing takes you to have to trust in de que Him. puede ser una enfermedad, That it could be a sickness. de que puede ser un problema en la familia, That could be a problem in the family. de que puede ser una necesidad por el trabajo, That could be a work necessity. de que puede ser un montón de It could murmuraciones, be a lot of rumors. de que puede ser un montón de desánimos moviéndose en tu núcleo A familiar. lot of lackness of strength in your family. Pero cuando tú entiendes que yo estaré confiado, But when you receive understanding that you should be confident in God, tú estás diciendo, You're saying, no hay rival para mi there's Dios. no rival for my God. Te voy a invitar que te coloques en pie. And I'm going to invite you to stand up. Yo creo que como hijos de Dios, I believe like children of God, en la época, en este tiempo que estamos viviendo, in these times that we're living, debes disfrutar más de los servicios de you Dios. should be enjoying more of God's services. Debes disfrutar más de tu servicio a Dios. You should be more joyful about serving God. Debes disfrutar más de tus miércoles de avivamiento. You should enjoy more of services on Debes Wednesdays, disfrutar más de tus domingos de adoración. more of your Sundays, Debes disfrutar más de las células de crecimiento. of our cells of growing up, Debes de disfrutar más de los viernes de gloria. and even Glory Fridays, Porque ahí es donde tú vas a entender because that's where you're going to understand que todas tus batallas que enfrentas that all the battles that you confront, son nada delante del Señor. they're nothing in front of God. Porque para Él no existe ningún rival. Because for Him, there's no rival that exists. Y voy a invitar a la alabanza que levante una adoración And I'm going to invite the worship team to worship, y lo cantes con entendimiento. and you sing it with understanding. Que tú le puedas decir al Señor, That you could tell God,
Señor, para ti no hay ningún rival. There's no rival for you, Father. Y yo he llegado a esta noche And I've arrived tonight con mis problemas, with my problems, con mis preocupaciones, with my worriness. pero necesito salir de esa puerta But I need to leave from that door con una respuesta que venga de parte tuya, with an answer that comes from you. que me llegue a mi corazón, Allow it to touch my heart de que tú desde ahora en adelante that you, from now, starting now, vas a tener el control de mi vida, would have control over my life. porque Dios te ama Because God loves you y te cuida como a la niña de sus ojos. and He takes good care of you and Tiene protects el you. detalle tan hermoso And He's so detailed de suplir todas tus that He necesidades. supplies all of your necessities. Se ocupa de ti He worries about you para que a ti nada te haga falta, so that you don't need nothing. para que todos los días So that every day tú puedas disfrutar de esa misericordia nueva, you can enjoy of that grace near. para que todos los días So that every day tú puedas mirar su bondad you can see His gratefulness y con seguridad and sure puedas decir, este es un día de bendición you para can mí, say that this is a blessed day for me porque tú no tienes rival. because you have no rival. No hay un mal día, There's no bad day. no hay un mal trabajo, There's no bad job. no hay malas oportunidades. There's no wrong opportunities. Todo lo que viene de parte del Señor Everything that comes on behalf of God viene para bendecir tu vida. comes to bless your